सिलसिला चिश्तिया साबरिया के दूसरे अजीम बुज़ुर्ग और हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के इकलौते खलीफा हज़रत हाफिज़ ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की आपको ज़ियारत कराते हैं। ये वो अजीम हस्ती हैं जिनके बारे में इनके पीरो मुर्शिद यानी हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी इरशाद फरमाते थे कि शम्स माँ दर औलिया चूँ शम्स अस्त, कि हमारा शम्स औलिया अल्लाह में सूरज की तरह है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के मकाम व मर्तबे का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम लोगों को अपने बरगुज़ीदा बंदे हज़रत हाफिज़ ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती के रोज़े पर हाज़िरी की सआदत नसीब फरमाए। आपसे गुजारिश है कि अगर सिलसिले चिश्तिया साबरिया के कोई भी बुज़ुर्ग आपके शहर में हों तो आप उनके बारे में तफसीलात कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। अब आइए हज़रत हाफिज़ ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की ज़ियारत के साथ साथ में हज़रत के बारे में कुछ मालूमात भी हासिल करते हैं। हज़रत हाफिज़ ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती का नाम शमसुद्दीन है, लक़ब शमसुल औलिया है और तुर्कियों नस्ल होने की वजह से तुर्क कहा जाता है और पानीपत में क़याम होने की वजह से पानीपत कहलाते हैं। आपका सिलसिला नसब मौलाए कायनात हैदर कर्रार फ़ातिह खैबर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु वजहू तक पहुँचता है। आप मौला अली की गैर फ़ातिमी औलाद हैं, यानी हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रदियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं। आपकी तारीख़ विलादत 21 जमादुस्सानी सन 597 हिजरी है। 1201 ईस्वी को मरखस जो तुर्कमानिस्तान का एक छोटा सा गांव है उसी में आपकी विलादत हुई। बहुत कम उम्री में हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर लिया था। इसी वजह से बचपन से आपको हाफिज़ कहा जाता था और फिर उसके बाद में बहुत जल्द तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, रियाज़ी, मंतिक, हैयत, हिंदसा और तमाम जो ज़ाहिरी उलूम और रिवायती उलूम थे हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने उन तमाम उलूम पर दस्तरस हासिल कर ली और उन तमाम उलूम पर उबूर हासिल कर लिया। और जिस तरह से कदीम रिवायत थी कि जब मदरसों से तालीम हासिल कर लेते थे उलमा तो फिर सूफिया की बारगाह में जाते थे तज़किये के लिए, तो हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह तुर्कमानिस्तान में जो बड़े बड़े औलिया सूफिया थे उन तमाम लोगों से मुलाकात करते रहे, तज़किया करते रहे और उनकी सोहबतों से रूहानी फैज़ लेते रहे। लेकिन वहाँ से चलते चलते हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए, क्योंकि उस ज़माने में ज़ुहदुल अंबिया शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की विलायत बहुत मशहूर थी और दुनिया भर से लोग उनसे मुरीद होने के लिए, फ़ैज़ लेने के लिए आते थे। तो हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने भी शोहरत सुनी थी हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर की, तो फैज़ हासिल करने के लिए अपने इलाके से चले और हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। हज़रत बाबा फ़रीद ने सोहबत से भी नवाजा, साथ ही आपको खिलाफत भी अता फरमाई और फिर आपने फरमाया कि तुम्हारा बाकी हिस्सा दूसरे मुर्शिद के पास में है। हुसूल नेमत व कमाल तू मौकूफ़ बर मुर्शिद दीगर अस्त। हज़रत बाबा फ़रीद फरमाते हैं कि तुम्हारा हुसूल नेमत व कमाल दूसरे मुर्शिद पर मौकूफ़ है। और इस तरह से हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने हाफिज़ ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की खिदमत में कलियर की तरफ रवाना कर दिया। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने पाक पटन से सफ़र शुरू किया और सफ़र करते करते कलियर शरीफ पहुँचे और कलियर शरीफ पहुँच करके हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत साबिर पाक ने इस्तक़बाल किया अपने इस शहीदे का और लंबे ज़माने तक मुजाहिदे कराए, इबादतें कराईं, रियाज़तें कराईं और लंबे ज़माने तक इबादतें, रियाज़तें, मुजाहिदात कराने के बाद में हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको मुरीद फरमाया और फिर इरशाद फरमाते हैं कि ए फ़र्जंद, मेरा सिलसिला तुम ही से चलेगा। हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी इरशाद फरमाते हैं कि मैंने खुदा से चाहा कि मेरा सिलसिला तुझसे जारी हो और क़यामत तक रहे। आपको बैत किया, सिलसिले आलिया चिश्तिया के मुताबिक आपको हल्क कराया, कुलाह चहार तुर्की आपके सर पर रखी। आप 11 साल तक अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहे और पीरो मुर्शिद को वज़ू कराने की खिदमत आप ही के सुपुर्द थी। हज़रत मखदूम साबिर पाक ने खिरक़े खिलाफत आपको अता फरमाया और इसमें आज़म जो सीना बसीना चला आ रहा था आपको उसकी तालीम दी और साथ ही तमाम रूहानी विरासतें सिलसिले चिश्तिया साबरिया की हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस चहीते और इकलौते मुरीद ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाई।
حضرت مخدوم صابر پاک کی صحبت اور آپ کے فیضان و کرم کی وجہ سے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کو شاہ ولایت، شمس الاولیاء، بدر الاتقیاء، آئینہ جمال و جلال حقانی، قطب وقت جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں، لیکن ایک کرامت جو آپ کی شہرت کی وجہ بنی وہ یہ، اس کی تفصیلات آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ میں سماعت فرما لیں۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے سلطان غیاث الدین بلبن کی فوج میں شامل ہو گئے تھے اور لمبے زمانے تک بطور فوجی، بطور سپاہی وہاں خدمات انجام دیتے رہے۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے اپنی فوج کے ساتھ میں ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی سارے فوجیوں کو اور سارے فوجی پریشان ہو گئے تھے۔ ایک رات بڑی تیز کی آندھی چلی اور اس آندھی کی وجہ سے سارے خیموں میں جو چراغ جل رہے تھے، فوجیوں کے خیموں کے سارے چراغ بجھ گئے، یہاں تک کہ بادشاہ کا چراغ بھی بجھ گیا۔ لیکن اس آندھی اور طوفان میں ایک خیمے کا چراغ تھا جو جل رہا تھا۔ لوگوں نے جب دیکھا، تمام فوجیوں نے تو بڑی حیرت ہوئی اور بادشاہ کو یہ ماجرا کیا سنایا۔ پھر بادشاہ جب اس خیمے میں آیا تو دیکھا کہ ایک بزرگ عبادت کر رہے ہیں، ایک فوجی عبادت کر رہے ہیں۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اس بادشاہ نے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کی خدمت میں عرض کی۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی نے پھر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ رب العزت نے پھر اگلے ہی دن فتح عطا فرما دی اور اس کی وجہ سے آپ کی ولایت کا شہرہ بہت عام ہو گیا۔ بادشاہ سمیت جتنے بھی فوجی تھے وہ آپ کی ولایت کے قائل ہو گئے۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفصیلات اگر آپ جاننا چاہیں تو تذکرہ اولیاء پاک و ہند، اقتباس الانوار، انسائکلوپیڈیا اولیاء کرام، اسی طرح سے بہت ساری کتابیں ہیں جس میں حضرت کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو بھی کسی کتاب کا نام پتہ ہے جس میں حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے تو آپ کوئی بھی کرامت، واقعہ یا اس کتاب کا نام بھی کمنٹ باکس میں ساجھا کر سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے حکم پر پانی پت تشریف لائے تھے اور سلسلہ چشتیہ صابریہ کا فیضان پھر پانی پت سے عام کیا۔ آپ کے بھی اکلوتے خلیفہ ہیں حضرت مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار مبارک بھی پانی پت میں ہی ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 15 جمادی الثانی سن 716 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک ہندوستان کے صوبہ ہریانہ کے ایک شہر پانی پت میں ہے اور تمام ہی عقیدت مند یہاں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو بھی حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کے روزے پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔